Mechetodo mitole mikudo zanzan. Egbe sidi gbe azan fotongo gbelo avivosun me minado mi mei agbokwe tonle brado mi kumlo jiro asupa sipo tenti on kondo pode bo vivide lo mi tenti. We me makado asu alo we mado asia minado lo jiro wan isi ko enaka we lo egbe si azan gbe. Mi kana tun lo jiro akwezizan mali tamekon mi ni depo lo ekunyonu mi o la mena o gan isi apape mi na lo ganji la gbazame azode su apape azomi ton enado nukon yi we kwe mi na zan 50 mi mekanya agozu kametonle mi na modo jiro wan isi kona kamilo egbesi azangbebo mi kuna si leko si numo koton gudo mi me madu asu mi me madu asi abo intoro le kodo ndine we me ka do asu alo we me do asi yo amodo jiro ganko elo medion egbe yo nuero koto ma wa do asu to alo asi to yo ana won ko me blado numo koton ni planète kayo Jupiter planète nuero dagbe wa mi elo apesi apape amo mi kan tun oju mi na blo dede do e ma ble mi boko mi duwo yi apesi mi si o lopo mi ton e ka intoro le mi na modo jiro nuchi kona do tagba pede mi lo weekend o me azosi apapo mi na do mi kumlo jiro nde wa bajono me mo inu ve ode o eyin lo jiro irajo no do ya amo ina penu o bonu mo koton eyin dude jide we ina yin mi moto we pin kanaza wa 23 mi me kai we lo bule o mi na do mi kumlo jiro mi na tuno jiro asupa si potenti on kondo podi bo FIFA de we me makadu asu alo we me madu asia eloje gbesi asangbe o ekunyin lanu edegbo we ni be ton se koto egbe mo ka to kumlo jiro mi me yin se mo le o akwesi apapo yo erodo mi level blue tede bo wa tede nu akwezizan do akoyo de kunjaje de ji omi makayon blue ape da simiton mi na zan fuyan mo kana do mi kumlo jiro na me na gan si apapo yo aranu mu se pe wo eni de koro weekend lo me azosi apapo yo nu le kana so bna do mi na blue e na pe mu na bibloto we ku mi na zan 41 mi me cancel mi na do mi kumlo jiro mi me kodo asu alo mi me ro asi yo FIFA lo asu pasi potenti amaka do asu alo amama do asi ya ala molo jiro dandame yo me pe be na ya sunu alo asi we yo ana pe mo koton dandan ro egbesi azagbe alo weekend lo me lo ko mi tole yo mi molo jiro uve mo mi de lo akwesi apapo yo na sombo mi kusuna gbe ndebo mi na blogu na mo akwewo mi kusuna gbewo e kalo ayi mi ton ni do tebo blo dede bo kan do jiro mi dele suo aranu nu gege do weekend lo me yo minima do tanu mo koton me do kun wa dagbe mi o azosi apapo yo mi na blo dede de su mama ko me sinsin nu gege de ma si bloa nu e ma si do ta me ina do na do ta me kana ya o vi numero so gudo we kun na zan wa 13 mi me kan le yon le o mi na do mi kumlo jiro FIFA nu kon yi mi ni dondo aso kwasi potenti mi me makaro aso alu mi me ma do asia mi na do mi kumlo jiro dandame o me na asuni alu me na asimi o mi na pe e kaloji mi ni henu mi ton e kun yi do jiro e pe mejo me zombo e na je jijira peji o e kan yi a question apapo o mi na do bi do ko be o do fatu de bo o do konu ba gbe susu ka bo mi bi o weekend lo me o nu mo ko ton we ni mo tun lo jiro baton jare no bu na hoyi we me kan yi le yon mi na do lo jiro nu era do tagba nu lo la me na o gan isi apapo yo e we lo jiro to vive ala mo lo tun na ve mi lo weekend o me we me ka lo leon yi we aso si apapo yo mi na do lo jiro tadagbe na tin lo gba na yi aso da kode alo amon da kode lo aso to si apapo we kun ya na zan 32 mi me yi vierge le o gbo mi ro lo nyon da lo jile mi na do mi kun lo jiro kondo ko la super si potenti we me makadu aso alo we me madu asia planète mi no yo veni so planète mo koton edo dagbe wa mi yabonu ko ina tin mi bodu de jina mi ton dandan jawe mi na do mi da kwesi apapo de so ouvert de bukunde mi o planète Jupiter edo Capricorne me e ko dagbe wa mi ye bonu mi na tun lo jiro ni akode ro kon mi akomo koton mi na pe o na isusu to nduru duru ze kwewu me de gonsi se kon ka ze kwewu edo je ni obi pe azon yin won wa ni lo dede azosi apapo yo erilo kumlo jiro nuko ina tin azo to si apapo we pia kanaza we pia nego mi me ka yin lu da gan le o mi na do mi kumlo jiro mi na tun ko me sin na wa super si potenti yo nu lo gan we yin lo weekend lo me won mi ni lo dede we me maka do aso aro we ma do asia mi na do ndo ji we ma do nukun mi mo koton re din bo yin me na asun le asinu ana mo we ma do nukun ti o akwesi apapo we o mi na do no kumlo jiro we ni lo dede bo nu akwesi zizan mi uru tu we ni depo mo ma ekun yo nu weekend lo me o ni ka yin la me na gan si apapo we o ele ma zan me de din o e ma zan me de gbo o mama ena ve numero weekend o me lo ko mi ten ka balance le mi na do mi lo azosin apapo yo nu ko ina tin mi bodu de jina mi ton we ku mi na zan 30 mi me ka ron click le o bo do gbe mi ton se e di o mi na do mi kun lo jiro e do dandan me won ni ten kon bonu e treyin nde we ana blo bona do mote mana tun we lo jije lo kwendo to me o weni ya kun kun bo pipon we mama nu gege na ti mana pacha we lo kwendo o me lo ko mi ten ka yin scorpion le o
bumado aso al bumado asi amina do mi kumlo jiro egbe si azangbe yo mene asumi alo mene asimi yo mi kunja mi mo gbe o mi mado nkun mo koton le di o mi wa question apapo yo mina do mi kumlo jiro uve debu de lo question apapo mi o mi na pe ubuna blodo ni uve mo koton le tre wa ben akode jam mi du alo apede si ni e ba mi o mena wa sukul mi o mi kuna bako mi kan blo dede no ko mi sisi na do tagbal mi bo amno didos ameton ira ve onu mi kan tun kum loju azosi apapo azomi ton nu ko yiti na we kwi mi na zawe 65 ni me kai gada tole mi na do mi kum loju ero de loju mi ni ko ite bo tun loju fifa na ti lo asupa se ko tention mi me wele we na sin we me makadu aso aro we me madu asia mi na do loju na pe mede wo so ma le pon loju me no na yin wa mi alo mi si second me mo koton aja pepebe bo kan do ni kum loju a question apapo yo mi me sagittaire yo mi ni tun kum loju o ve de bukunde mi la question apapo ro weekend de lo me o e babla za ko e babla mo akwe na imi mo topo won ni po we me ka sagittaire yo la me na o kan si apapo ya na rolu kanjiro agbazame ti o mi kan do ni loju azo to si apapo yo dude jinde nu ero azo si apapo we kwin akana za wen we kwin wo go mi me kan iyawo isogban no le bo do gbemitan se bo do aso alo bo do asio me na do jiro fifa koyondo na sumeton alo asimeton ewe na zombo dagbe na tin do ana moda si emiton kun soro gbemitan se yo aso emiton kun se yin anu mi bo ko me si mo konton alo ko menue we me maka do aso alo ko me ma do asia me na do no lo jiro dandame an tun lo jiro me na asunu alo me na asinu yo aja pipegbe o me de ebo ape me o tro lo wan iton na bi o aito mi azoropo mi wa question apapo yo me na do no kun lo jiro dagbe na tin no da question apapo ya mo wani yo ape ozan bo kale bo tun lo jiro guduru si ko de na bawi bo kan ko dagbe bo mo koton ena zo ma ko na ji ape jinue lo ko mi ton ka capricorn yu ele o mi na do mi lo na me na kan si apapo yo ve de budia azo si apapo yo do linie do de la zo meton si apapo yo linie ni o elen wiwa bo we kun ke na zan wa 27 mi mécanisme contrôle o mi na do mi kum lo jiro ko me sisi en ko na ha lo asupa se ko tenti no weekend de lo o me maka do aso alo me ma do asia mi na do ni kum lo jiro ani tuno tandame o ala pe me na asunu alo asinu bo mi na se mi le sing be kun so lini me o mi wa kwesi apapo yo mi na do ni kum lo jiro woni tun egbe yo ekun yo no edin lo akwesi apapo yo bo na akwesi zan wutu ma litami kon woni te kon bo de ko bu ma blu mo koton de ro egbe o bo ka tun lo jiro la me na no kan si apapo ya ro ganji lo agbaza mi la ro ganji lo gbode sume mi wa azo si apapo yo mi na do ni kum lo jiro wa me do lini debu mo ja sorute lini dewu do azo to si apapo yo alitami ganji bo calculer le bi ganji yo no mo koton ena in pipa weto we kun ya kana zan 32 mi me kan we bi le o mi na do mi ko mi me odo asu alu mi me odo asi o no po de mi na do mi ko won lo jiro mi na tun lo jiro kan do ko na de fifa na do asupa se ko tenti awa jije na de we me maka odo asu alu we me ma do asi ya mi na do ni ko lo jiro ani tun lo jiro dandan me o me na asunu alu me na asinu yo me mo koton ala pe me mo koton e kra me de bo me o kun trenado sin tu me de u me o kun 37 kon oju o me mo koton akana yin wana do tinzan de din bo kana le bodo ndo akwesi apapo janwe yo wani tun kun lo jiro akwesi kan to yo era de na leje leji akwe ni sisa to yo gege na tin an sanu gege ro egbe an mo akwe gege wa pe beru egbe na me na ga si apapo yo me na do ndo ji wo te kon bonu azo e wa kaka ni ti ko me no gboje peliwe enu na zombo ile so ne bo nu na do nu kon yi bo ni kablu dede no ma si blok gbede anu ma si wado po alometon ko anu e ma si wa e ma doju dandan emi na biblu to mo ma un yana imeton lo sogudo we kun kan azan we pin no konto e we azan yo bo chiffre 1 e we yun mi meyin poisson le dame ou rabital ndogbe mi blo fifa ma gbodu toton ni kondo loko mi ton leji. Pour ne pas rater les prochains numéros, abonnez-vous à notre chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. À bientôt!